persiapan unite sultane etanan iki. Lumajang apa Jember apa Banyuwangi iki. Wis bedos. Pemukul ya wis enek, kabeh wis enek. Ruang wedake lega banget. Larase setan kober gitu. Kita sistem pasak biar kuat. Ini juga kita sistem pasak biar kuat. Ini udah ada anginnya belum? Nanti tinggal bikinin pelopornya aja. Ini CNC, cember CNC ini. Cember CNC. CNC bro. Asli CNC ora kok biasa, asli CNC. Larasnya setan kober. Iki proses gawe popor. Oke, belum. Josis pokoknya.